हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल रोजी लाइफस्टाइल। आपण मैंने केमती अच्छी आशा करे आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थिबे खुशी रे थिबे आमे भी भलरे अच्छु खुशी रे भी अच्छु। वर्षा तो जमारू भी छाड़ुनी जो अंचल सब वर्षा हो जाइए घर द्वार तो सब पानी हो जाइए बहुत कष्ट लगुच न्यूज रे तो खाली सेगुड़ा देखिकिना बहुत दुख लगुच से भी आम न्यूज भी देखुनु केते कष्ट रोथुबे समस्ते आमे सिना एठी भलरे अच्छु सुखिलारे अच्छु से माने केते कष्ट रोथुबे गाई गोरु सब केते माने कष्ट पाउथिबे भगवान आउ वर्षा न होता कि से सब भलरे रुहंतु। चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा कथा कहले तो लंग हो वीडियो से कम कथा कहबी चलतु आज वीडियो स्टार्ट करेंगे आपण मानक आज गोटे मुझे गोटे यूनिक रेसिपी जहाँकि कम तेल रे आउ निरामिष लोक मैंने भी खाई पारिबे माछ तरकारी आउ जो मैंने आमिष खाऊना से माने माछ तरकारी निरामिष रे भी खाई पारिबे। आपण मैंने भाबुथुबे निरामिष माछ तरकारी केमिति आ निरामिष रे मागुर माछ तरकारी मु करिबी मागुर माछ भलिया लागिबो देखा जीवो भी आपण माने भाबुथिबे केमिति कोन करिबे बोली कंफ्यूज हो जाउथिबे आगे हाँ सेमती भी हुए कारण सेमिति मु आज बनैबी आपण माने को देखैबी केमती मु कोन करे आ ता ना तो मु एबे प्रथम रु कहबिनी वीडियो लास्ट रे मु ता ना कहबी नाटी से रेसिपी रो ना कौन मुझे कहबी एबे फास्ट रु कहीदेले किसी मजा आसबनी आ चलतु खूब सहज उपाय रे आपण मानकु देखैबी निरामिष मागुर माछर तरकारी। चलतु रोसई घर को जीवा एबे तो छात उपरे मु अच्छी वर्षा तो होउची आ रोसई घरे आपण मानकु देखैबी केमती कोन करूची। देखु फ्रेंड्स मु सारू पत्र रे करिबी ता ना लास्ट बेले मु कहबी मु कौन करी बोली ता रेसिपी रो नाटा कौन मु कहबी एठी मु सारू पत्र रे बनैबी मागुर माछर तरकारी। देखंतु एबे केमिति प्रोसेस रे कौन करूची समस्त बाड़ी रे तो अवेलेबल थिबो ए सारू पत्र पूरा कलिया सारू पत्र नेबे करिवे बहुत टेस्ट लागिबो। देखंतु मु केमिति कौन करूची बिरी भिजाई रखी देली सकाळू बिरी बटारे मुझे हल्दी पकेबी हलदी आ लुण देदेबे टिके तापरे सारू पत्र को पूरा परिष्कार भावे धोईदेबे मु धोईकी रखी एटा तार छिड़े देबे एपटे तो कले हबनी एमती केमती मु करूछि आपण माने देखंतु। बेसी पानिया करिबेनी कि बेसी माने काठुआ करिबेनी सारू पत्र को एमती लेप दे देबे। आम तो करेन्ट नहीं से आपण मैंने देखी पार भल कि तापर आउ गोटे पत्र ने एमती रखिदे जमती भल कि माने मोड़ी हम एमती तापर मारदेवे पेस्टा
ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେବେ, ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଦେବୁନି। ତାପରେ ଏମିତି କରିବେ, ପୁଣି ଲେପ ଦେବେ 3ଟା ପତ୍ର ନେଇକି। ତାପରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ି ଦେବା। ମୋ ମନେ ନଥିଲା କି ମାମା ଫୋନ୍ କଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ରହ, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ମାନେ ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କରିବା, କରିକି ରଖିବା। ମୁଁ କାଟିଦେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ, 4ଟା କରିଦେଇଛି ସେଇଭଳିଆ 3-3ଟା ପତ୍ରରେ। ତାପରେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ବସାଇଛି, ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ସିଝେଇବି। ଆମର ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଭଲ କି, ସରି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ବସାଇଛି, ଯେମିତି ଇଟିଲି ସିଝାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ। ଓହୋ, କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କରିଦେବେ ପୁରା ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଆମେ ସିଝେଇ ଦେବା। ଆହୁରି ଏତିକି ପତ୍ର ବଳିଲା, ଇଟିଲି ସିଝେଇଲା ପରି ଆପଣମାନେ ସିଝେଇ ଦେବେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ସିଝିଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିତରେ ଏମିତି ଲାଗୁନଥିବ ଦେଖିବେ ଚାମଚରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ଯଦି ଲାଗୁଥିବ ସିଝିନି, ଆମର ତ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେ ଆମର ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ମାଗୁର ମାଛକୁ କାଟନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ଏବେ କାଟି ନେବା। ଲାଗି ଯାଉଛି, ଗରମ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଗୁର ମାଛ ଭଳିଆ ପିସ୍। ଏମିତି କରି ସବୁ ଆମେ କାଟି ନେବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ, ଟିକେ ଗରମ ମାନେ। ଏବେ ତାୱା ବସାଇକି ତେଲ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଏମିତି ପୁରା ଭାଜି ଦେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଜି ନେବେ, ଛାଣିଦେଲେ ବି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛାଣିପାରିବେ ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ସାରୁ ପତ୍ରଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଭାଜିଦେଲି, ପୁରା ମାଛ ଭଳିଆ। ତାପରେ ଏଠି କାଟି ନେଇଯାଇଛି ଟମାଟୋ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପିସେସ୍। ତାପରେ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଖଟା ଟାଇପ୍ର କରିବି, ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ଏଠି ରଖିଛି। ଲାଷ୍ଟ ବେଳେ ତାକୁ ଫୁଟେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତେଲ ନେଇଯିବି, ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବେ କି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେବେ, ଟିକେ ତେଲ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି ମସଲା, ଜିରା, ସୋରିଷ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ। ସେଇ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଛି। ମସଲା ବଟାଟା ବେସର, ତ ଏଇଟା ନିହାତି ତ ମାଛ ବେସର ବନାହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବେସର ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଏବେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା।
ଅନୁସାରେ କେତେ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ। स्टैंड रखिए। ତାପରେ କଟା ଆଳୁକୁ ପକେଇଦେବି। ହେଇଗଲା ରଖିଦେଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଟିକେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖ ଟମାଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ନେଇଯାଏ। କହୁନୁ ନଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବେସର ପାଣିଟାକୁ ଢାଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ରଖୁନ। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛୁ ଖାଲି ଢାଳିଦେବା। ପାଣି ଏତିକି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ତାପରେ ପକେଇଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ତ ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବା 4ଟା, ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ୍ବୁଲକୁ ପକେଇଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଫୁଟେଇବି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେଲି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ମେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏବେ କଡ଼େଇ ବସେଇଲି, ତେଲ ପକେଇଲି, ତାପରେ ଯାହା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇଦେବେ। ରସୁଣ ଛେଚିକି ନେଇଥିଲି। କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେବେ, ପକାଇଦେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ରସୁଣଟା ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, କାରଣ ତା ରସୁଣ ପୋଡ଼ିଗଲେ ତା ବାସ୍ନା ପୁରା ପଳାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଆସିବ ଢାଳିଦେବେ। ତାପରେ ଏବେ ପକାଇ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ସାରୁ ମାଗରା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଛିଙ୍କ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସାରୁ ମାଗରା। ତା ନାଁ ହେଲା ସାରୁ ମାଗୁରା, କାରଣ ମାଗୁର ମାଛ ଭଳିଆ ତରକାରୀ ଯେହେତୁ ନାଁଟି ତାର ସାରୁ ମାଗୁରା ହେଇଗଲା। ଏଥର ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା?
छात उपरକୁ ଆସିଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ फ्रेंड्स केमती मु रेसिपी बनैली आपण मैंने शिखिले तो सेमती मो जेतेबेले करिवे मो वीडियो देखि देखि करंतु आउ निजे खातु घरर शाशु घरे समस्त के खुआंतु देखिए केते माने प्रशंसा आपण मानकु करिवे केते बढ़िया लगे आउ आजिर भिडियोटी जदि एठी भल एतिकी भी भल लागुची प्लीज मो चैनल टी जो माने नुआ अछंती सब्सक्राइब करि नहंती सब्सक्राइब करि नेबे आ पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिवे जहा फଳରେ मु जहा भी वीडियो छाड़ीबी आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे आ वीडियो एंड रे कहूची से रेसिपीटी रो ना हैला सारू मागुरा एठी कहंती कारण हेटा मागुरा माछ भलिया देखिया पई त आपण मानको देखैली सेति पई हेला सारू मागेरा ता ना आउ आज भिडियोटी ये एंड कर प्लीज भल लगी कमेंट करेंगे कंजूसी करें आउ रोची नमस्कार बाय बाय देखु आमर के छात पर कि सुंदर पारा पारा माने रोची टाटा बाय बाय।